Hello viewers, kan first khobor isle ekta bishi mondo khobor ase at the same time ekta ekdam condemn gola khobor ase edu isle joa kali la din de Longland district de duita naga chugra ouching village pra phom manu asina ko ase tahan Longland side te ai thatan de edu national highway 702B to main road te kumba gari ra taijin la bike ke mari dina taijin du isle chepai dina on the spot morai dina edu gari du polai jisinan ko ase yede passerby khan bra taijun du isle phujur 10:30 am nishna de inika dekha bishire logolode police khan ge inform kurshinan ko ase official sources khan ba kwala hisabte victims duijon bi on the spot muri jesinan ko ase du gari chepai dia de bishi biara taijun ge chepai disinan ko ase authorities khan ba idu kundu gari bra kurise ya kun khan bra kurise tu isle than identify group arna ari tu isle investigation kuri thaisin ga khobor jani pai daise और both victims khan du isle than bra police station lui jaina thagisina ko ase इधर बाकी फॉर्मेलिटीज कन कंप्लीट करा बिसिदे फैमिलीज कन गे हैंडओवर को दुबैना उनथाइसे होलिबी एते रिपोर्ट आई थाला हिसाबते पब्लिक खन बा दुइसले इतो आसाम राइफल्स खना ट्रक कुन खन दुइसले उतु टाइम दे इतो रास्ता पार कुइ जेसे तानगे सस्पेक्ट कुइ थागे सिनान को ऐसे इधरे इतो आसाम राइफल्स पर्सनल्स खना गाड़ी खन बही इतो चेपाई दिना जाय जाला होबोइना कोइना सस्पेक्ट कुना तादे सिचुएशन बिसि बिया हुआ दिखिसे एसपी लॉन्गलैंड ब्रा दुइसले कोया जे कि राती 8:17 pm तक ते सिचुएशन बिसि बिया हुइ थैसिना को ऐसे इधर एक इमरजेंसी मीटिंग भी सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स और विक्टिम ला फैमिलीज कन थागिना लुइसिना को ऐसे इधर सिचुएशन दुइसले कंट्रोल दे अनुले गाने होलबी सिचुएशन दुइसले बिसि गरम हुइ दाइसिना को ऐसे होलबी तहान मीटिंग करा ताकते सिचुएशन दुइसले आस्ते आस्ते अंडर कंट्रोल दानी थैसिना को ऐसे हटा दिकेमान दा झमेला होइसे तुरि कुन भी जखम हुआ मानु मोरा इना दुइसले इधर रिपोर्ट हुआ नाइ गुनु को ऐसे होलबी जुंदु महल्ला सोर्सेस ला थ्रू खबर जानी पाएस कुमा महल्ला चैनल ला व्यूअर्स कना थ्रू खबर जानी पाएस तुरिसले तादे जोआखली ला राती दे सिचुएशन बिसि बिया उसिनान को ऐसे एकता दुइसले इदो आसाम राइफल्स कना कुमा ट्रक खन बिया गुडिसिनान को ऐसे तुरका पोडे इदो आसाम राइफल्स कना साइड प्रवि बंदूक खन फायरिंग गुडिसिनान को ऐसे इदे तुरिसले मानुला अपोडे कुरिसिना अपोडे ब्लैंक फायर गुडिसि तुरिसले दा खबर जानु पारना इदो खबर रिकॉर्ड करा ताकते होलिबी बंदूक मारा बाची तक भी होय ऐसे गुनिनगा खबर जानी पाइसे पिछले इनका लगाबाजी हुआ तंदे लाइट वायर भी बिया हुई जिसिनान को ऐसे चुंदवा पूरा लॉन्गलैंड टाउन दुइसले अंधेरा दे जाय जिसिनान को ऐसे और सिचुएशन दुइसले मुई दु खबर को ताकते तादे बिसि टेंस थागेसनिगा जानि पाएसे होप करबो कि तो इंसिडेंट दे कुन बि आरो फर्दर जखम खन होबो कोइना कैजुअलिटीज खन मान ना दिखेबोइना इदरे पुलिस खाना साइड पर भी तो कल्प्रिट्स खान दुइसले जिलु धुना एक्शन दिवो और दुइटा विक्टिम्स खान के महला नागा ब्रदर्स खान के जस्टिस दुइसले दिवो पारबो ना इदु जुंदु होइसि तो एकदम बिया होइसि कि गाने कुइसले इनिका मन बियारा चेपाई दिना मदद ना करे नेगा फलाई जा दुइसले इदु कोन भी होबी इदु दुइसले आर्मी होबी सिविलियन होबी कोन भी होबी इदु कोन बा कुर्सी तो हन दुइसले इदु ठीक प्र पनिशमेंट दिवो लागे इदु हन दुइसले ना छाड़ो लागे इदु एकता महला चैनल ला थ्रू जनाई दिएसे और इता एनिबी सिचुएशन तादे आसाम राइफल्स खान ला माजुदे और तादे महन नागा मानो ला माजुदे सिचुएशन बिया होइने था तंदे इदु जुंदु होया सि दुइसले एकता भाल सिग्नल होय गने इदु एकता सब मनोगे जनाई दिएसे और खबर अगेरे जागेरे मोरंग एक्सप्रेस टीवी तुला अपोड की अपडेट आइसे तुला अपने इनकी जनाई दु तुरिसले एकता दुइसले तो एयर कन्वॉय लगा गाड़ी पांचटा छयटा निसना दुइसले मॉब्स खन बा गुसा होइना पाथर खन फेलाइना बिया कुडिसिनान को ऐसे पूरा वेंडलाइज कुडिसिनान को ऐसे इधर पब्लिक खन गुसा उठा दिखिना इधर एयर जवान खन भी तहन इतु जगह ब्रा तहन तहनला ओसरला कुमा नियर बाय कैंप्स खन दे शेल्टर लुइ थैसिनान को ऐसे गाड़ी दु तदे निगा छाड़ी दिना चुंदरे दु सिचुएशन पेशी बिया होई जाय थाला राती 9 बजे तक पुलिस खन भी इंटरवेन करना इतु थान अलप ठंडा कर दैसिनान को ऐसे इतिया खबर जानि पाइ थाला हिसाबते तहन इदु कन्वॉय लगा दुसा गाड़ी खन कुन खन लॉन्गलैंड टाउन पार करि जेसे तहन गिबि पोंगो जंक्शन दे रखाइ दिना तादे इदु गाड़ी हन्दु वेंडलाइज करिसे मॉब खन मेनगा खबर जानि पाइसे इदु आपुड हुदा उदि करले गाने लॉन्गलैंड पुलिस खन के कांटेक्ट वाला तहन दुइसले इदु रीच को पारनाय निगा कुनि कुइ थगेसे होलिबि खबर जानि पाइ थाला हिसाबते बेसी एडिशनल पुलिस पर्सनल्स खन लॉन्गलैंड टाउन दे रोसर एरियास खन दे सिचुएशन कंट्रोल दे अनुले गाने पथाइ दिसिनिगा खबर जानि पाइसे स्टूडेंट्स खन गाने स्कॉलरशिप लगा पड़े भाल खबर एक ताई था दुइसले नागालैंड हायर एजुकेशन मिनिस्टर टेमजन इमना लोंगब्रा अपडेट करे कि मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स खन ब्रा महन पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एसटी स्टूडेंट्स खन लगा 2023 2024 2024 2025 एनुअल ईयर लगा इदु रिलीज कुडिसिनान को ऐसे इदु एलिजिबल स्टूडेंट्स खन ब्रा इदु पैसा दुइसले बेसी जल्दी पाबोइना कुन को ऐसे अपने ला बैंक अकाउंट दे बेसी जल्दी हिट कोबोइना को ऐसे इदु किटिया इदु को आना हलि बेसी जल्दी कुन कुइ दिएसे
Itu laga apore tai ra itu bi manuhan ge koi ase ki kun khan bra tai laga apore itu loina bishi biya kotha legise apnen ge bishi thanks ase apnen bra motivate kora karne koine koi ase idure tai du shule love to spread korle karne koi ase so manuge itia kiman paisa gushi se itu shule 23 crores 9 lakhs 91,000 asne aune koi ase baki details kan apnen de sailo pare Dimapur police kan bra ekta abduction laga case within hours solve korisin koi ase idure shule একজন বিজনেস করা মানুগে কুমা মানু খান ব্রা এবদাক করি লুই যা লাগা ইতু মানু দুইলে খান্দা ভিতর দেহি রেস্কিউ করা লুইছিনান কই আছে আর 5 জন মানুগে ধরিছিন গা খবর জানি পাই আছে অক্টোবর 24 লাগা দিন দে একটা লোকাল ফিশ হোলসেলার গে তাই লাগা ঘোর দেবরা 3 জন মানু মিসক্রিনস খান তাহান গাড়ি দেবাইনা তাইগে উঠাইনা লুই জিছিনান কই আছে চুন্দুরে ইতু 2:35 PM নিশনা দে ইতু ইনসিডেন্ট দু হুইছিনা খবর জানি পাই আছে লগলতে পুলিশ খান গে ইনফর্ম করা বিশিরে পুলিশ খান একটা সার্চ অপারেশন লোয়া লাগা ইদুরে ইতু ভিকটিম দুশলে দুবা গাঁও কোয়া এরিয়া ব্রা তাইগে রেস্কিউ করা লুইছিনান কই আছে আর দুপরা সার্চ অপারেশন দে থানব্রা 5 জন মানুগে ধরিছিনান কই আছে আর ইতু গাড়ি চুন্দু ইউজ করন থানবা ইতু ক্রাইম করছে ইতু বি সিজ করলিছিনান কই আছে ইদুরে অ্যারেস্টেড ইন্ডিভিজুয়ালস খানা নাম দুইছলে এন্টু মেক 30 ইয়ার্স লাগা নাগাতো সুমি 37 years la duijon bi podom pukhri la manu asinan ko ase aru taijon bi NSCN led by Wangting faction laga active members asinan ko ase ejon duishile tatar ekjon duishile raja piyu sabte serve kuri thakinan ko ase baki tinjon accused khan duishile ekjon du David Chisi 40 years la podom pukhri la Amento Su 40 years la Dipupar elaga Ruksana Begum 20 years la Nisato colony Khermol la asinan ko ase is police station de case register hoina itulaga por investigation itia chuli asiniga ko ase যোৱাকালি ফুজুৰ কোহিমাতে একটা ৰেষ্টুৰেণ্ট দে জুই লাগা ইটো বেছি ডাঙৰ হোৱা আগে ফায়াৰ পাৰ্সনস খান বা টাইম দে পুঞ্চিনা ইটো জুইটো মুঠাই দিছিনান কৈ আছে যদি ইটো নহৈছিলে তো বেছি বি একটা ইনসিডেন্ট হলিও পুৰা চান্স থাইছিনান কৈ আছে ৰুছিলে সাউথ পইণ্ট বিওসি কোহিমাতে একটা ৰেষ্টুৰেণ্ট টপ ফ্লোৰ দে থাকা লাগন কৈ আছে যোৱাকালি লা আৰ্লি মৰ্নিং দে ইটোলা কিচেন দে জুই শুরু হৈছিনান কৈ আছে ইটো ৰুছিলে সাসপেক্টেড গ্যাস সিলিন্ডার লিকেজ পৰা গেছ তুইছিলে ইটো কিবা লিকেজ থাকা পৰা সাসপেক্ট কৰি থাকিছিনান কৈ আছে ইদুরে ইতু জুই শুরু হওয়া লগলতে রেস্টুরেন্ট মালিক প্রা 5:50 AM নিশনা দে ফায়ার স্টেশন দি কল কৰিছিনান কৈ আছে চুনিৰ অফিচিয়ালস খান ইতু স্টেশন দুইছলি ইতু লা স্পট লা অসরে থাকা কাৰণে তান লগলতে পুঞ্চিনা ইতু জুই দুইছলি উইদিন 12 মিনিটস কন্ট্রোল দে নিলুছিনান কৈ আছে অফিচিয়াল বা কলা হিসাবতে যদি ইতু ফায়ার দুইছলে স্প্রেড হইছে গলে ইতু রা বেশি বিয়া ডিস্ট্রাকশন হৈ দাইছিনান কৈ আছে হলবি তান টাইম দে পুঞ্চিনা ইতু ডাঙৰ হোৱা গিদে ৰখাই দিছিনগা খবৰ জানি পাই আছে Nagaland laga lone Lok Sabha MP S Pongmen Jamirge ruling NDPP aro NPF merge wala por huda tande taibra koi ase idu merger de tai bishi doubt kore gone turishile kiniga duita party alag moto thagina ekta basket te ayu pare na koi ase idu tan jundu justice peace or development deliver kubo ne kui thage ase idu hosal abi kubo na kubo tai bishi wonder kore na koi ase idu tan ba ekta main objective tu shile idu naga political problem solve ko laga ase gone kwa idu bi tai bishi doubt ase na koi ase ইদুর আগে যায় না ইদু দুইটা পার্টিস তে প্রবলেম দু জি হলিব উলাও লাগা তাই দেখি আসিনান কৈ আছে ইদু নরেন্দ্র মোদি লেড গভর্নমেন্ট ব্রা ইদু দুইটা এগ্রিমেন্ট সাইন করলই নাই তাক সলিউশন না দিয়া ইতুরে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া দুইছলে মহালা ইস্যু দুইছলে নেগলেক্ট কৰি থাকি আসিনান কৈ আছে ইদু স্টেট তে অপোজিশন লেস গভর্নমেন্ট হৈ যায় থাকিছে গলিবে ইদু তান সিনসিয়ার নহইছে গলে ইতু মোর নাগা পলিটিক্যাল গ্রুপস খান ওলাই আসিনান কৈ আছে ইদু মহান পাবলিক খান দুইছলে মিলি থাকিব লাগে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াৰ সলিউশন দিবলে ভাবনা থাকিব লাগে না কৈ আছে ইদু অপোজিশন লেস গভর্নমেন্ট দুইছে গলে ইদু সলিউশন আনিবলে কাৰণে আছে না পলিটিক্যাল এডভান্টেজ কাৰণে আছে তাই ইদু একটা ডাউট কৰি না কোনে কৈ আছে ইদু লগা পৰি ডিমাপুৰ কইমা 4 লেন না পৰি উছলিবি তাইৰ কৈ আছে কি NHI DCL খান ইনাফ ফান্ডস পাই আছে কন্ট্রাক্টৰ্স খান ভাবি ইনাফ ইন্স্যুরেন্স কভার পাই আছে ইদু খালি ল্যান্ড অনার্স খান গে হি ব্লেম না কৰো লাগে না কৈ আছে গভর্নমেন্ট রেসপন্সিবল আছে না কৈ আছে ইদু লা পৰি একটা ডিসাইসিভ অ্যাকশন লবলে কাৰণে তুৰিছিলে ভাল পলিসিস আন ভাল কম্পেনসেশন আনিনা ইদুর ফ্রন্টিয়ার নাগাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অথরিটি লাগা পড়িছিল ইদু ট্রিপার্টাইট টক দিল্লিতে একবার শুরু হইছে গলে তুরিছিলে নাগাল্যান্ড গভর্নমেন্ট ইস্টার্ন নাগাল্যান্ড পিপলস অর্গানাইজেশন আর সেন্ট্রাল আমাজুরি ইতু ইস্যু রিজলভ হৈ যাব লাগিনগা কৈ আছে মিজোরাম দে তানা চিফ মিনিস্টার ব্রা ইলিগাল ইমিগ্রেন্টস খান গে খেদাই দিব কোয়া পিছিদে নন ট্রাইবাল মানুখন ILP না থাইছিলে তাহান গিবি খেদাই দিব কোয়া পিছিদে ইটা মিজো স্টুডেন্টস ইউনিয়ন খান ব্রা কৈ আছে কি মিজোরাম দে তানা স্টেট গভর্নমেন্ট গে কি তাহান ব্রা 11 ইনিগা পোস্টি খান কোন খান দুইছিলে ইদু তানা মিজোরাম না আলাগ জায়গা দে ইলিগাল ইমিগ্রেন্টস খান ব্রা এস্টাবলিশ কৰিছি কো আছে ইদু গভর্নমেন্ট গে এবলিশ করবি না কৈ আছে ইদু পোস্টিয়ান দুইছিলে ইদু খতম করবি না কোনে কৈ আছে ইদু আনঅথরাইজড ভিলেজেস আছে না কৈ আছে জুনদু দুইছিলে ইদু বাহার মানুখন বানাই ৰাখিছিনান কৈ আছে ইদু মিজোরাম না লাখ জায়গা দে আছে না তাহান দেখুই থাকি আছে
chundre MSU la side pra itu bi koi ase ki government la side pra itu posti khan ge power water health or education di thage na koi ase welfare or development schemes khan di thage na koi ase itu nega cheez tu shile na kurule garne koi ase ki garne kushil tan du shile illegal immigrants khan hwa garne itu state government ki warning di ase itu manu khan du shile itia itu sal de itu jaga chhari jai jana kushile aru government la side pra tan ge support dia du shile rokhai dia na kushile itu posti du shile abolish korna kushile tan ekdam strong action lobo nega MSU la side pra warning di ase 2 दिन 3 दिन आगे दे आसाम ला कोकराझार डिस्ट्रिक्ट एकता रेल ट्रैक ते कुम्मा मानुब्रा आईडी ब्लास्ट कर दिना बिशेकता बिया इंसिडेंट कोले कोरा लगा इतु मानु दुशिले इता पुलिस एनकाउंटर दे मुरजिशिनान को ऐसे हिर मानु दुशिले जुन माओइस्ट लिंक्ड मिलिटेंट असिना को ऐसे कुम मानु दुशिले झारखंड बा थाइसे उलि बिताई इता आसाम दे आई थाइसिनान को ऐसे इतु मानु दुशिले तान बा किनगा जानिसे गोले ताई रिसेंटली या रिसेंट टाइम्स ते गो पारे झारखंड बा ताई आसाम दे आलासिनान को ऐसे इधर आसाम दे आहा गे दे झारखंड दिवे लास्ट ईयर अक्टूबर दे इनिका रेलवे ट्रैक ते ब्लास्ट करिना आला आसिनान को ऐसे चुंदे थान पूरा इन्वेस्टिगेशन लो आतन दे इतु मानो कुन मानला नाम दुशिले झारखंड दे रोहित मुर्मू गने जानि दैछे आसाम दुशिले अपील मुर्मू गने जानि दैछे इतु मानो उलाइसिनान को ऐसे दुरे ताके धुले कोशिश करातन दे पुलिस खानो दिनगा एनकाउंटर हातन दे आसाम ला कोकराझार डिस्ट्रिक्ट ते नादांगिरी को आजादी तु मानो दु पुलिस एनकाउंटर दे मोराई दिशिनगा को ऐसे अरुणाचल प्रदेश ते इशले जुन IAS ऑफिसर तालो पोतोम घुइना ताई लगा पोडे दुइजन मानु इनगा नेजुला जान लुशिनान को ऐसे दुशले ताई एक्यूज करना इधर इतिया ताई लगा पोडे पुलिस खाना साइड पर लुकआउट नोटिस इशू गुडिशिनान को ऐसे दुशले तो IAS ऑफिसर दुशले ताई लगा नाम लुइना किते इनगा दुइजन मानु मुरिशे इदु बिशिरा ताई के पुलिस खाना बिसारे ऐसे जन इतु मान दुशले लुकाई बुजिशिनान को ऐसे इधर पूरा इंडिया दे कुदे लुकी बॉय ऐसे गुलि तो मानु दुशले निजो के सरेंडर गुले कानी को ऐसे नुशले पब्लिक खन के इतु चेहरा लगा मानु दिखिशे गुले इतु पुलिस खन के जानकारी दिबुले गाने को ऐसे हिंदी फिल्म लारिक जुन एक्टर सतीश शाह गुना को मंदुशला अपने नेते आस्ट्रानी लोदे दिखिदा ऐसे ताइबी इतिया चवागल्ला दिन दे मुरिजिशिनान को ऐसे इधरिशले आस्ट्रानी मुइना 4 दिन पिछले इतु एक्टर भी मुरिजिशिनगा खबर जानि पाएसे महाराष्ट्र लाइक जुन 29 इयर्स ला गवर्नमेंट हॉस्पिटल डॉक्टर कुन मानवा ताइंजुला जान लुलुशे ताइब्रा ताइ जान लोआतन दे ताइला हाते लिखिना थाइसे इतु एकता सब इंस्पेक्टर ताइगे लास्ट 4-5 मंथ्स रा बिया काम करि आयासुना इतु लगा पोडे ताइ लगा खोला लैंडलॉर्ड लगा छुगरा ताइ रवि ताइ फिजिकली और मेंटली हैरेस करिया थाइसुना चुंदरी नेगा एक्यूज करा पिछले ताइ निजोला जान लुलुशे इधर महाराष्ट्र पुलिस खन ब्रा इतु लैंडलॉर्ड ला छुगरा दुशले अरेस्ट कुलुशिनान को ऐसे इधर ताइ दुशले इतु छुगरी लोदे इतु डॉक्टर लोदे रिलेशनशिप ते थाइसिनान को ऐसे चुंदु दे ताइजिन माजिरलो टाइम ब्रा नेगा नमिलाबाजी हुई था तंदे छुगरी बा निजोला जान लुलुशिनान को ऐसे इधर ताइ भी इतु हैरेसमेंट लगा दे नाम लगाइना से और सब इंस्पेक्टर दुबी एक्यूज तसिनेगा ताइबा लिखिना सिनान को ऐसे इधर पुलिस खन ब्रा इतु लैंडलॉर्ड ला छुगरा दुबी त्या थुरी लुशिनेगा को ऐसे ऑल ऑफ टाइम ब्रा फुटबॉल ला गोट इतुरुशले लियोनेल मेसी इंडिया दे आइबुले से ताई अर्जेंटीना टीम लोदे आहिना ये केरला दे फुटबॉल मैच खिलुले से गुने को लगा इतु पूरा इतिया पानी पानी हुई जाय हालत की से इतुरुशले कितिया अर्जेंटीना लगा फुटबॉल एसोसिएशन ब्रा इतु अनाउंस कर दिसे कि ताहला नेशनल टीम अर्जेंटीना टीम दुशले नेक्स्ट मंथ इतुरुशले नवंबर दे खाली अंगोला को आजादी खिलबो को आपिसिदे इतिया इंडिया दे आहिबो लगा दुशले तो पूरा ना देखा हुई जिसे इधर स्पॉन्सर्स खन ब्रा इमान कुई था कि केरला दे नवंबर दे ता मैच खिलुले से गुने को इतु पूरा इतिया दुशले नहवाला दिखि आसे इधर पूरा इंडिया मानु खन स्पेशली केरला ला मानु खन कुन खन इतु मैच करने रुखी थाइसे इतु हाई प्रोफाइल फ्रेंडली मैच होबन कुई दैसे इतु करने रुखी था इतिया पूरा एकता डिसअपॉइंट हुई थाला दिखि आसे इतु मेनली अर्जेंटीना ला साइड पे की करने कैंसिल गुले केरला दे इतु लैक ऑफ रेडीनेस करने सिनान को ऐसे इतु दे लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट दिबि टू कंप्लीट नकरा इतु डिले करि थाका चुंदु तान माजिरु कोथा होइसि तु लगा अकॉर्डिंगली तान बा इतु पूरा नकरा करने इतु अर्जेंटीना लगा साइड प्रा इतु कैंसिल गुडिसिनान को ऐसे चुंदुरे इतिया इंडिया लगा इतु स्पॉन्सर्स कन ब्रा दुशले इतु मैच दुशले मार्च 2026 ते रीशेड्यूल क्रियास गुनिनगा कुइ थागेसे इतु ऑर्गेनाइजर्स कना साइड प्रा होलिबि तुला अपरिता बिशि क्वेश्चन उठी थागेसे कि इतु दुशले ताहान इनि कोथा डाइवर्ट करले गानेसना ना इतु होसाला आसगुना कि गाने दुशले नेक्स्ट ईयर असेंबली इलेक्शन सोले से टुडे इतु पॉसिबल हुआ दुशले मन न दिखेनेगा क्वेसे रिपोर्ट ला हिसाब इंडिया ब्रा अक्टूबर 30 ब्रा नवंबर 10 तक इंडिया लगा ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज त्रिशूल गुना इतु लोबले सिनान को ऐसे इधर हवा लगा माटी लगा और पानी लगा तान ब्रेक एक्सरसाइज लोबो ना कुई थेस खुदे गुशले पाकिस्तान ला बॉर्डर सर क्रीक को लगा एरिया रे चुंदु बिशरे पाकिस्तान ब्रा इतिया इतु हुना लगलो दे तान लगा एयर स्पेस ते रेस्ट्रिक्शंस लगाई दिसिनान को ऐसे
Usually India la planes khan India la ina ki han dushle tade kushu na paru laga kushi se gole situation biya hobo laga iru order di dishine ga khor jani pa ase ex CIA officer bra koyas ki juri Pakistan bra India lo de ekta conventional war khili shugule turishile jundu war normally khile ninga khili shugule Pakistan dushile ki halat tibin na jitu tan dushile haribo ina khun koyase iru garne India ge tan bishi provoke na ko lagina koyase idurishile nuclear laga war chaina dusra conventional war dishile Pakistan ba India ki kitabi harau na paru ina khun koyase idu garne Pakistan du India ge bishi gusa na uthabo lagine ga koyase ইফালে পাকিস্তান ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ বাদুছিলে আফগানিস্তান লদে সিচুৱেশ্যন বিয়া হৈ থাতন্দে তাইৰ ওপেনলি ডিক্লেয়াৰ কৰি আছে যদি টাৰ্কিতে হৈ থকা তাহান লগা অনগোয়িং পিস টক্স আফগানিস্তান লদে যোনটো কৰি আছে এইটো ফেইল হৈ গ'লে এইটোৰে সলিউশন লও পাৰ নাই গৈছিলে তাহান দুইছিলে আফগানিস্তান লগা আপৰ্ডে এইটো ওপেন ৱাৰ কৰিব এনেকা এতিয়া পৰা ডিক্লেয়াৰ কৰি আছে এইটো পিস টক্স দুইছিলে সাকসেসফুল হোৱা নাই গৈছিলে তাহান দুইছিলে আফগানিস্তান লদে ৱাৰ খেলিব এনেকা কোনে ডাইৰেক্টলি কৈ আছে Pakistan badushile Afghanistan gi accused kra dushile idu tehrik e Taliban Pakistan guna idula terrorist khan Afghanistan de shelter di thagi ase guna tan gi harbor kure asuna Pakistan ba Afghanistan gi accused kri thagi ase tu ekta janai di ase Russia Ukraine war rukhawole garne US pra aru European countries khan ba chundu Russia laga oil companies khan la porde sanctions lagaise idurishile Ukraine la president Zelensky ra ekdam right move lushinan ko ase iniga korabra Russia la president Putin duishile tage komjor godu or type right to war duishile rukhai diboina hoina Zelensky la side pra duishile to ekdam right move EU bra aru US pra lushiniga khuni koi thagi ase idu report lai sabte jishile US khan duishile tia Russia la oil khan la pore sanction lagai dia bishile tia tahana banking debi sanction lagawo nishna asniga khor jani pa ase itia Russia Ukraine war jun dolop time ra kheli aya ase idure ki jani pa ase gule mahanla jun modern warfare ase chundu itia agede war hoise gule kiniga hobole ase gule idure jundu tanks ekta time de tank thagise gule dushman duishile giri jay khotom hoi jay gune koi thaga ita duishile du tank khan duishile easy target suijinan ko ase iduishile drones missiles AI garne chundu de idu iniga kiman hatiar han tank khan thagise gule bi chudi idu war duishile iniga ইতিয়া জিনিগা রাশিয়া ইউক্রেন ওয়ার্ডে দিকেছে ইনা দিকিছিলে ইতু কিমান ইনিগা ওয়েপনস খান থাকিলিবি কো কাম নাই গনো কস কি গানে গিছিলে ড্রোনস মিসাইল আগেরে ট্যাঙ্কস খান দিছিলে ইনি নমুনা আছে ইজি ব্রা ফদি যায় আছে ইজি ব্রা হারাই দিয়েছে না কইনা কইছে ইদুর মালাইর খবর খতম করেছে লাস্ট এক্সপেরিমেন্ট সবকে বেশি খুশি জানাই দিয়েছে মন নেক্সট কোন আপডেট লদেরো লক করিব